पूरा फुटोरा टाकी ना फुटोरा मागत टाका हो अगर इंडिया की तो सारे कर रहे हैं ग्रो तो आप भी एसआईपी करो, इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो। ओ बिरा 8 টাকা দিব শুনেছি 1000 টাকাটা
बोलेंगे এক কাম কর चले And to new cars. या ज्ञानी बड़े बड़े तो बात सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से মানে গছের এখানে রাস্তা ঢুকছে তাতে সিভিল বলে বাড়ছে এরপরে দিকে নিউ এনে তো বস্তু নেনে আর রাতে কুমা করা রাতে ঘুমে থাকা লাগে Right now, and press the bell icon. Never miss an update.